Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Majelis Taklim Iwamid on Air, yang kami hormati mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengikuti pengajian kitab tafsir Jalalain dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita minaz zulumati ila nur dinul Islam. Marilah pengajian kitab tafsir Jalalain ini kita lanjutkan, yaitu halaman 351 surat Saba. Surat Saba Makiyatun. Surat Saba itu turunnya di kota Mekah kecuali ayat wa yarol ladzina utul ilma al ayat. Surat Saba itu ada arba'ah au khamsun wa khamsun ayat, 44 atau 45 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Alhamdulillah hamida ta'ala nafsahu bidzalika wal muradu bihi as-sana'u bimadmunihi min subutil hamdi wa huwa al-wasfu bil jamil lillahi ta'ala. Segala puji bagi Allah, ya. Walaupun kita dipuji sama orang terkait kebaikan kita, ya, itu pujian itu yang paling tepat juga untuk Allah, karena kita dipuji oleh orang bahwa kita dianggap baik itu karena Allah menutupi aib-aib kita. Kalau Allah membuka aib kita, mungkin tidak ada orang yang simpati kepada kita. Alhamdulillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi milkan wa khalqan wa lahul hamdu fil akhirat kad dunya yahmaduhu awliya'uhu idza dakhalu al jannah wa huwal hakimu fi fi'lihi al khabiru bi khalqihi ya'lamu ma yaliju yadkhulu fil ardi kama'in wa ghairihi wa ma yakhruju minha kanabatin wa ghairihi wa ma yanzilu minas sama'i min rizkin wa ghairihi wa ma ya'ruju yas'adu fiha min amalin wa ghairihi. Allah maha mengetahui ma yaliju fil ardi, apa-apa yang masuk ke dalam bumi seperti air dan lain-lain. Wa ma yakhruju minha, atau sesuatu yang keluar dari bumi seperti tanaman dan lain-lain. Wa ma yanzilu minas sama, dan sesuatu yang turun dari langit, rizki, ya, hujan dan lain-lain. Wa ma ya'ruju fiha, sesuatu yang naik, ya, yaitu amal dan yang lain. Wa huwar rahimu bi auliyaihi al-ghafuru lahum. Wa qala alladzina kafaru la ta'tina sa'ah ay al-qiyamah kullahum bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaibi bil jarri sifatun wa raf'i khabaru mubtada'in wa allam bil jarri la ya'zubu yaghibu anhu misqalu zarratin waznu zarratin asgharu namlatin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dalika wala akbaru illa fi kitabim mubin bayyin huwa al-lauhul mahfuz. Jadi tidak ada yang tersamar di hadapan Allah, walaupun sebiji zarrah, ya. Sebiji zarrah di langit dan juga di bumi, lebih kecil, lebih besar, Allah tahu semua, tercatat di Lauh Mahfuz. Zarrah itu dulu digambarkan, tafsirannya adalah asghari namlatin, semut yang paling kecil, ya.
Nah, sekarang mungkin penelitian terbaru unsur paling kecil itu ya bisa molekul-molekul atau juga atom ya. Allah Maha tahu liyajziya fiha alladzina amanu wa amilus solihat ulaika lahum maghfiratu wa rizqun karim. Allah akan membalas ya di hari kiamat itu kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan ampunan, mendapatkan rizki yang baik di surga, hasanun fil jannah. Walladzina sa'au fi ayatina mu'jizina ulaika lahum azabun min rijzin alim. Walladzina sa'au fi ibtali ayatina al-Qur'an mu'jizin wa fi qira'atin huna wa fima ya'ti mu'ajizin ay muqaddirina ajzana au musabikina lana fayufawwituna lidhannihim an la ba'sa wala iqaba ulaika lahum azabum min rijzin alim sayyi'il azab mu'lim bil jarri war raf'i sifatur rajazi au azabin wa yara ya'lamu alladzina utul ilma mu'minu ahlil kitab ka Abdillah bin Salam wa ashabihi alladzi unzila ilaika min rabbika al-Qur'an huwa faslun al-haqqa wa yahdi ila sirat tariqil azizil hamid ay Allah zul izzatil mahmud wa qala alladzina kafaru ay qala ba'duhum ala jihati ta'ajjub ibadin hal nadullukum ala rajulin huwa Muhammad yunabbi'ukum yukhbirukum annakum idza muziktum kutitum kulla mumazzakin bimakna tamzikin innakum lafi khalqin jadid mumazzakin bimakna tamzik innakum lafi khalqin jadid aftara bifathil hamzati lil istifham wastughniya biha an hamzatil wasli ala Allahi kaziban fi dzalika ambihi jinnatun ay jununun tukhayyalu bihi dzalika. Jadi Rasulullah dituduh gila karena mempercayai keberadaan al-ba'as, kebangkitan dari kubur ya. Jadi Rasulullah dituduh macam-macam itu tetap bersabar. Buah kesabarannya dalam berdakwah, kita bisa menikmati indahnya iman dan Islam. Beliau dengan Al-Qur'annya dituduh penyihir, penyair, dituduh orang gila, dituduh peramal, dituduh Al-Qur'an buatannya Kanjeng Nabi sendiri, macam-macam. Tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan itu. Tapi Rasulullah tetap bersabar menghadapi itu semua. Karena prinsip dakwah diantaranya adalah la yakhafu laumata laim. Tidak khawatir terhadap pemaidune wong kang maidu, celaan orang yang mencela. Qala ta'ala balil ladzina la yu'minuna bil akhirati al mustamilati 'alal ba'si wal azab fil azab fiha wad dalalil ba'id anil haqqi fid dunya. Orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, termasuk di dalamnya adalah hari kebangkitan dari kubur dan siksa, mereka akan disiksa di akhirat dan dalam kesesatan yang jauh dari kebenaran di dunia ini. Afalam yarau yang duru ila ma baina aidihim wa ma khalfahum ay ma fawqahum wa ma tahtahum minas sama'i wal ardi inna sya' nakhsif bihimul ardo au nuskit alaihim kisfan bisukuni sin wa fathia kit'atan minas sama wa fi qira'atin fil af'al as-salasah bil ya inna fi dzalika al mar'i ala ayatan likulli abdim munib raji ila rabbih tadullu ala qudratillah alal ba'si wa ma yasha. Walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awibi ma'ahu wa tayr wa alanna lahul hadid ani'mal sabighati wa qaddir fi sardi
wa'malu shalihan inni bima ta'maluna basir. Walaqad ataina Dawuda minna fadla nubuwatan wa kitaban. Nabi Dawud diberi predikat sebagai nabi, diberi kitab, ya, kitab Zabur. Wa qulna ya jibalu awibi raji'i ma'ahu bit tasbih wa thair bin nasbi adfan ala mahalil jibal ay wa da'awnaha tusabbihu ma'ahu wa alanna lahul hadid fakana fi yadihi kal ajin. Di hadapan Nabi Dawud besi itu bisa lebur menjadi lembut seperti adonan roti. Wa qulna ani amal minhu sabighatin duru'in kawamil yajurruha labisuha alal ardi. Maka pekerjaan Nabi Daud itu adalah duruk, membuat baju kere. Baju kere itu baju yang terbuat dari emas dulu untuk keperluan perang, ya. Jadi artinya kerja yang paling utama ini ya kayak Nabi Daud, karena ya'kulu min amali yadihi, di mana Daud ini makan dari hasil keringatnya, makan dari hasil kerjanya sendiri. Yajurruha labisuha alal ardi wa qaddir fis sardi. Maka puasa Daud itu utama, karena yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sehari puasa, sehari ndak, sehari puasa, sehari ndak. Ini sunnah, ya. Ainas jiduro kila lisoni iha saradun ay ij'alhu bihaisu tatanasab khalquhu wa'malu ay alu Dawud ma'ahu sholihan inni bima ta'maluna basir fa ujazikum bihi wa sakharna li Sulaiman nariha. Jadi Nabi Sulaiman bisa menundukkan angin, ya, ini anugerah Allah, ya. Wa qira'atu raf'i bitakdiri taskhir guduha masiruha minal ghadwati bima'na sabah ila zawali syahrun wa rawahuha sayruha minaz zawali ilal ghurubi syahrun ay masiratuhu wa asalna azabna lahu ainal kitar ay an-nuhas fa ujriyat salasata ayyamin bilayalihinna kajaril ma wa amalun nas ilal yaumi mimma utiya Sulaiman wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi izni rabbih bi amri rabbih wa may yazigh ya'dil minhum an amrina lahu bi ta'atihi nuzikhu min azabis sa'ir ay an-nar fil akhirat. Wa qila fid dunya bi ayyadribuhu malakun bi sautin minha darbatan tahrikuhu ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba abniyah murtafi'ah yus'adu ilaiha bidurjin wa tamasil jam'u timsal wa huwa kullu syai' masaltahu bi syai'in ay suwarun min nuhasin wa zujaj wa rakham walam yakun ittikhadu suwar haraman fi syari'atihi wa jifanin jam'u jafinatin kal jawabi jam'u jal biyatin wa hiya khawdun kabir yajtami'u alal jafnati al-furajulin ya'kuluna minha wa kuduri rasiyah sabitatin laha qawaim la tataharrak an amakiniha tutakhadhu minal jibal bil yaman yas'adu ilaiha bis salalim wa qulna i'malu ya ala Dawud bi ta'atillahi syukran lahu ala ma atakum wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hambaku orang yang bersyukur. Banyak hal yang patut kita syukuri. Di antaranya nikmat kemerdekaan, sehingga dengan kondisi merdeka, kondisi aman, kita bisa bekerja, kita bisa beribadah dengan tenang. Al-amil bi ta'atihi syukran li ni'mati falamma qadayna alaihi ay Sulaiman al-maut ay mata wa makasa qa'iman ala asahu haulan maitan
wal jinnu ta'malu tilkal a'mal asyaqah ala adatiha la tash'uru bi mautihi hatta akalat al aradatu asahu fa kharra mayyitan madallahum ala mautihi illa dabatul ardi masdarun urdat al khashabatu bil bina'i lil maf'ul akalatha al urdatu ta'kulu min sa'atah bil hamzi wa tarkihi bi alifin asahu li annaha yansa'u tatrudu wa yazjuru biha falamma kharra mayitan tabayyanatil jinnu inkashafa lahum an law kanu ya'lamunal ghaiba an mukhaffafatun ay annahum law kanu ya'lamunal ghaiba wa minhum ma ghaba anhum min mauti Sulaiman ma labisu fil azabil muhin al amali syak lahum li dhannihim hayatahu khilafa dhannihim ilmal ghaib wa ulima kaunuhu sanah bihisabi ma akalathu al urdatu minal asa ba'da mautihi yauman wa laylatan masalan laqad kana lisaba'in fi masakinihim ayah jannatani an yaminin wa shimalin kulu mir rizqi rabbikum washkurulah laqad kana lisaba'in bisarfi wa adamihi qabilatun sumiyat bi ismi jadin lahu minal arabi fi masakinihim bil yaman ayatun dalatun ala qudratillahi ta'ala jannatani badalun an yaminin wa shimalin an yamini wadihim wa shimalihi wa qila lahum kulu mir rizqi rabbikum washkurulah ala ma razaqakum minan ni'mati fi ardi saba baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur baldatun thayyibatun laisa fiha sabakhun wala ba'udatun wala zubabatun wala burghus wala akrab wala hayat wa yamurru al-gharibu fiha wa fi siyabihi kumalut fayamutu li tayyibi hawaiha wallahu rabbun ghafur fa'aradu an syukrihi wa kafaru fa'arsalna alaihim sailal arib jam'u irmatin wa huwa ma yumsiku alma min bina'in wa ghairihi ila waqti hajatihi ay sailu wadihim al-mamsuk bima zukira fa'aghraqa jannataihim wa amwalahum wa badalnahum bi jannataihim jannataini dhawatai ukulin khamtin zawatai tasniyatu zawati mufradin alal asli ukulin khamtin murrin bash'in bi idafati ukulin bi makna makulin wa tarkiha wa yu'tafu alaihi wa aslin wa syai'in min sidrin qalil dzalika ay at-tabdil jazainahum bima kafaru bi kufrihim wa hal yujaza illal kafur bil ya'i wan nuni ma'a kasri zai wa nasbil kafur ay ma yunaqashu illahu wa ja'alna bainahum baina sab'in wa hum bil yaman wa bainal qura allati barakna fiha bil ma'i wasyajari wa hiya qura syam allati yasiruna ilaiha litijarah quran dhahiratan mutawasilatan minal yaman ila syam wa qaddarna fiha as-sayr bihaitsu yaqiluna fi wahidatin wa yabituna fi ukhra ila intihai safarihim wa la yahtajuna fihi ila hamli zat wa ma ay wa kulna siru fiha layali wa ayyaman aminin la takhafuna fi lailin wala fi naharin faqalu rabbana ba'id baina asfarina ba'id wa fi qira'atin ba'id baina asfarina ila syam ij'alha mafawiza liyatatawalu alal fuqara biruku bil rawahil wa hamliz zat wal ma fabataru an ni'mat wa zalamu anfusahum bil kufri faja'alnahum ahaditsa liman ba'dahum fi dzalik wa mazzaqnahum kulla mumazzakin farraqnahum fil biladi kulla tafriq inna fi dzalika ay al-mazkur la ayatin ibaran likulli sabarin anil ma'asi syakurin alan ni'am. Menjauhi maksiat juga perlu bersabar, melakukan taat juga perlu bersabar, menerima musibah juga perlu bersabar, syakurin alan ni'am.
walaqad sadaqa bitakhfif wa tasydid alaihim ay al-kufar minhum saba iblisu dhannahu annahum bi'ighwa'ihi yattabi'unahu fattaba'uhu fasadaqa bitakhfifi dhannihi ay sadaqa bitasdid dhannahu ay wajadahu sadiqan illa bima'na lakin fariqam minal mu'minin lil bayan ay hum al mu'minun lam yattabi'uhu wa ma kana lahu alaihi min sultanin taslitin illa lina'lama ilma zuhurin may yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syak fanujazi kullan minhuma wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz raqib qul ud'ul ladzina za'amtum qul ya Muhammad likufari Makkah ud'u alladzina za'amtum ay za'amtumuhum alihah min dunillah ay ghairihi liyanfa'ukum bi za'mikum qala ta'ala fihim la yamlikuna misqala dzarratin wazna dzarratin min khairin aw syarrin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min syirkatin wa ma lahu ta'ala minhum minal alihah min zahir mu'in wala tanfa'u syafa'atu indahu ta'ala raddun liqaulihim inna alihatahum tashfa'u indahu illa liman adzina bi fathil hamzati wa dhammiha lahu fiha hatta idza fazza'a bil bina'i lil fa'il wa lil maf'ul fuzzi'a fazza'a an qulubihim kushifa anhum al fazza'u bil izni fiha qalu qala ba'duhu li ba'din istibsyaran ma ay qad azina fiha wa huwal aliyyu fawqa khalqihi bil qahri al-kabiru al-azimu qul may yarzuqukum minas sama' al-matar wal ardi an-nabat qul illah lam yakuluhu la jawaba ghairuhu wa inna au iyyakum ay ahadal fariqaini la ala hudan au fi dalalim mubin bayyin fil ibham talattuful bihim da'in ilal iman idza wufiku lahu kulla tus'aluna amma ajramna aznabna wala nus'alu amma ta'malun li'anna bari'una minkum qul yajma'u bainana rabbuna yawmal qiyamah summa yaftahu yahkumu bainana bil haq fayudkhilu al muhiqqin al jannah wal mubtilin annar wa huwal fattah al hakim al alim bima yahkumu bihi Kul aruniya a'limuni alladzina alhaqtum bihi syuraka fil ibadah kalla rod'un lahum an i'tiqadi syarikin lahu bal huwa Allahul aziz al ghalib ala amrihi al hakim fi tadbirihi li khalqihi fala yakunu lahu syarikun fi mulkihi wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Aku tidak mengutusmu kecuali kepada seluruh makhluk agar memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman dengan keberadaan surga dan memberi peringatan kepada orang yang tidak beriman dengan keberadaan siksa. Wa ma arsalnaka illa kafatan khalun minan nas kuddima lil ihtimam linnas basyiran mubasyiran lil mu'minin bil jannah wa nadhiran mungziran lil kafirina bil azab walakinna aksaron nas ay kufara Makkah la ya'lamuna zalika wa yaquluna mata hadzal wa'du bil azab in kuntum shadiqin fi kullakum mi'adu yaumin la tastakhiruna anhu sa'atan wala tastaqdimuna alaihi wa huwa yaumul qiyamah. Wa qala alladzina kafaru min ahli Makkah lan nu'mina bihadzal Qur'an wala billadzi baina yadayhi ay taqaddamahu kat-Taurati wal Injil ad-dalina 'alal ba'si li inkarihim lahu qala ta'ala fihim walau tara ya Muhammad idz zalimuna ay al-kafiruna mauqufuna inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawla yaqulul ladzina stud'ifu al-asba'ul ladzina istakbaru ar-ru'asa
laula antum sadadtumuna anil iman lakunna mu'minin bin nabi qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu anahnu sadadnakum anil huda ba'da idz ja'akum la bal kuntum mujrimin fi anfusikum wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru bal makrul laili wan nahar ay makrun fihi ma minkum bina idz ta'muruna an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada syuraka'a wa asarru al-fariqani an-nadamata ala tarkil imani bihi lamma ra'awul azaba akhfaha kullun an rafiqihi mukhafata ta'ir wa ja'alna al-aghlala fi anaqil ladzina kafaru finnar hal yujzauna illa ma kanu ya'malun ma yujzauna illa jazaa'a ma kanu ya'maluna fid dunya wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha ru'asauha ay ru'asauha al-mutanaimun inna bima ursiltum bihi kafirun wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada mimman amana wa ma nahnu bimu'adzabin qul inna rabbi yabsutur rizqa yuwassi'uhu liman yasha imtihanan wa yaqdiru yudayyiquhu liman yasha ibtila'an walakinna aktsaron nasi ay kuffara Makkah la ya'lamuna dzalik. Sesungguhnya Tuhanku itu yang meluaskan rizki kepada orang yang dikehendaki sebagai bagian dari ujian dan yang menyempitkan rizki kepada orang yang dikehendaki karena sebagai ujian. Jadi diberi keluasan rizki itu juga ujian, diberi rizki yang sempit itu juga ujian. Diberi rizki yang sempit itu ujian mau bersabar apa tidak, diberi rizki yang luas itu juga ujian mau bersyukur enggak, mau berbagi enggak gitu. Nah, maka dari itu melihat hal itu bahwa di dunia itu memang ya tempatnya ujian. Ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa di antara kamu yang paling baik amalnya menghadapi ujian-ujian yang ada di dunia ini. Walakinna aktsaron nas ay kufaru Makkah la ya'lamuna dzalika wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholiha fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa qurba ay takriban illa lakin man amana wa amila sholihan faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu jazaa'ul amal al hasanatu masalan bi asyrin fa aksara wa hum fil ghurufati minal jannati aminun minal mauti wa ghairihi wa fi qiraatin al-ghurfatu bima'nal jam'i walladzina yas'auna fi ayatina al-Qur'an bil ibtal mu'ajizina lana muqaddirina ajzana wa innahum yufawwitunana ulaika fil azabi muhdarun. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Inna rabbi yabsutur rizqa yuwassi'uhu liman yasha'u min ibadihi imtihanan wa yaqdiru yudayyiquhu lahu ba'dal basti aw liman yasha'u ibtila'an wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Segala sesuatu yang engkau infakkan, engkau sedekahkan dalam kebaikan, maka akan diganti oleh Allah. Allah sebaik-baik pemberi rizki, ya. Jadi mana kosomalun min sodaqatin bal yazdad. Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan, justru bertambah dan bertambah.
yuqalu kullu insanin yarzuqu ailatahu min rizqillah wazkur yawma nasyuruhum jami'a ay al musyrikin summa naqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum bitahqiqil hamzataini wa ibdalil ulayaan wa isqatiha kanu ya'buduna qalu subhanaka tanzihan laka anis syarik anta waliyuna min dunihim ay la muwalata bainana wa bainahum min jihatina bal kanu balil intiqal kanu ya'budunal jinna ay asayatin yuti'unahum fi ibadatihim iyana aksaruhum bihim mu'minun musaddiquna fima yaquluna lahum qala ta'ala fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din ay ba'dul ma'budin li ba'dil abidin naf'an syafa'atan wala darran ta'ziban wa naqulu lil ladzina zalamu kafaru zuqu azaban naril lati kuntum biha tukazzibun wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma hadza illa rajulun yuridu ayyasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum wa qalu ma hadza illa ifkum muftara wa idza tutla alaihim ayatuna ay al-Qur'an bayyinatin wadihatin bilisani nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qalu ma hadza illa rajulun yuridu ayyasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum minal asnam wa qalu ma hadza ay al-Qur'an illa ifkun kadzibun muftara 'ala Allah wa qala allazina kafaru lil haqqi ay al-Qur'an lamma ja'ahum in hadza ma hadza illa sihrum mubin bayyin qala ta'ala. Jadi dituduh macam-macam Rasulullah, dianggap Al-Quran isinya kebohongan, dianggap sihir, macam-macam. Tapi Rasulullah tetap bersabar. Wa ma atainahum min kutubi yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nazir famin aina kazzabuka wa kazzabal ladzina min qablihim wa ma balagu ay haula'i mi'syara ma atainahum minal quwwati wa tulil umri wa kasratil mal fakazzabu rusuli ilaihim fakaifa kana nakir ingkari alaihim bil uqubah wal ihlak ay huwa waqi'un mauqi'ahu qul innama a'idzukum biwahidatin hiya an taqumu lillahi ay li ajlihi masna wa furada masna isnaini wa furada wahidan summa tatafakkaru fata'lamu ma bisahibikum Muhammadin min jinnah jununin in huwa ma huwa illa nadhirul lakum baina yaday azabin syadid ay qabla azabin syadid fil akhirat in asaitumuhu kullahum ma sa'altukum alal inzari wa tabligh min ajrin fahuwa lakum ay la as'alukum alaihi ajran in ajriya ma sawabi illa ala Allah. Jadi Rasulullah dalam berdakwah itu betul-betul ikhlas. La as'alukum alaihi ajra, tidak minta opah, tidak minta ongkos. Karena keikhlasannya. Ma sawabi illa ala Allah wa huwa ala kulli syai'in syahid. Muttali'un ya'lamu sidqi. Qul inna rabbi yakdifu bil haqqi yulqihi ila anbiya'ihi allamul ghuyub ma ghaba an khalqihi fis samawati wal ardi qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id qul ja'al haqqu ay al islam wa ma yubdi'ul dalal fabi innahu sami'ud du'a qarib wa tara ya Muhammad iz fazi'u 'indal ba'si ait amran aziman fala fautalahum minna ayla ayu fawitunana wa ukhidhu min makanin qarib al-kubur wa qalu aman
min makanin ba'id bihi min qablu wa yakdi min qablu fid dunya yakdifuna yaquna bil ghaib min makanin ba'id ay bima ghaba ilmuhu anhum ghaibatan ba'idatan haitsu nabi dituduh sahir, syair, kahin, penyihir, penyair, peramal. Beliau tetap bersabar. Wa fil Quran, Al-Quran dituduh sihrun, syi'run, kahanatun, al-sahir, ramalan, lahum fima bi'al'ana walam ya'tadu bidalailihi fid dunya. Surat Fatir makiyatun. Surat Fatir turun di kota Mekah. Wahya khamsun ausitun wa arba'una ayat. Surat Fatir ada 45 atau 46 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Ya ayuhan nasu zkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa'anna tu'fakun. Alhamdulillah hamida ta'ala nafsahu bidzalika kama bayyana fi awwali sabah fatiris samawati wal ardi khaliquhu ma'ala ghairi misalin sabak ja'ilil malaikati rusulan ilal anbiya uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi fil malaikati wa ghairiha ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang membukakan rahmat kepada manusia. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin. Yang dimaksud rahmat karizkin seperti rizki, wa matorin dan hujan, ya. Fala mumsika laha wa ma yumsik min dzalika fala mursila lahu min ba'di ay ba'da imsakihi wa huwal azizu ay al-ghalib ala amrihi al-hakimu fi fi'lihi. Ya ayyuhan nas ay ahlu Makkah uzkuru ni'matallahi alaikum bi iskanikum al-haram wa man'il gharat ankum hal min khaliqin ghairullah min zaidatun wa khaliq mubtada'un ghairullah birraf'i wal jarri na'tun li khaliq lafdan wa mahalan wa khabarul mubtada'i yarzukukum minas sama' al-matar wa minal ardi an-nabat wal istifham li takrir ila khaliqa raziqa ghairuhu la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun min aina tusrafun an tauhidihi ma'a ikrarikum bi annahu al-khaliq ar-razzaq. Wahai para manusia, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Apakah ada pencipta selain Allah yang bisa memberikan rizki kepadamu dari langit berupa hujan, dari bumi berupa tanaman? Yang ada itu hanya Allah yang bisa memberi rizki dari langit dan bumi seperti itu. Tiada Tuhan kecuali hanya Allah. Bagaimana kamu masih bisa berpaling dari mengesahkan Allah? Padahal Allah yang memberi rizki dari langit dan bumi kepada kita semua. Min aina tusrafun an tauhidihi ma'a ikrarikum. Padahal engkau telah mengakui bahwa yang bisa menciptakan, yang bisa memberikan rizki hanya Allah. Bi annahu al-khaliq ar-razzaq. Wa iyyukadzibuka ya Muhammad fi maji'ika bitauhid wal ba'ts wal hisab wal iqab. Faqad kudzibat rusulun min qablika fi dzalika fasbir kama sabaru. Jika orang-orang kafir mendustakanmu wahai Muhammad,
maka rasul-rasul sebelummu juga didustakan. Artinya apa? Ayat-ayat seperti ini menghibur Kanjeng Nabi di tengah beratnya tantangan dakwah. Maka dengan itu Rasulullah bisa lebih bersabar. Begitu juga kita umatnya jika dalam mendakwahkan Islam mungkin ada tantangan-tantangan. Ya seperti itulah orang-orang terdahulu juga dihadapkan pada tantangan-tantangan. Maka perlu bersabar. Faqad kuzibat rusulun min qablika fi dzalika fasbir kama sabaru wa ilallahi turja'ul umur fil akhirat fayujazi al mukazzibin wa yansuru al mursalin ya ayyuhan nas inna wa'dallahi bil ba'si wa ghairihi haqqun. Wahai para manusia, sesungguhnya janjinya Allah itu adalah benar, kebangkitan dari kubur dan lain-lain itu benar adanya. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia, anil imani bidzalika wala yaghurrannakum billahi al-ghurur wala yaghurrannakum billah fi khilmihi wa imhalihi al-ghurur asy-syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah setan itu musuh, ya. Jangan kamu jadikan teman. Fattakhidhuhu aduwa bi ta'atillah wa la tuti'uhu. Innama yad'u hizbahu atsba'ahu fil kufri liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu nyari teman untuk menjadi penghuni neraka. Ay annar asyadidah. Alladzina kafaru lahum azabun syadid walladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Hadza bayanu ma li muwafiqi syaitan wa ma li mukhalifihi. Wa nazala fi Abi Jahlin wa ghairihi. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi bitamwih fara'ahu hasanan. Man mubtada'un khabaruhu kaman hadahullah la dalla alaihi fa inna Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka alaihim alal muzayyan lahum hasaratin bi ihtimamika alla yu'minu innallaha alimun bima yasnaun fayujazihim alaihi wallahu alladhi arsala riyah wa fi qira'atin arrih fatusiru sahaban al-mudari li hikayatil hal al-madiyah ay tuz'ijuhu fasuknahu fihi iltifatun anil ghaibah ila baladin mayyitin bitasydid wa takhfif la nabata fiha la nabata biha fa ahyayna bihil arda minal balad ba'da mautiha yabisiha ay ambatna bihi zar'a wal kala kadzalika an-nusyur ay al-ba's wal ihya. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka dari Allah lah semua kemuliaan di dunia dan akhirat. Maka kemuliaan itu tidak didapatkan kecuali dengan taat kepada Allah. Falillahil izzatu jami'a fid dunya wal akhirah. Fala tunalu minhu illa bi ta'atihi falyuti'hu. Kalau kita tidak taat kepada Allah, kita bermaksiat kepada Allah, sulit kita untuk bisa menjadi orang yang mulia. Ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib ya'lamu huwa la ilaha illallah wa nahwuha. Maka kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini harus senantiasa tertanam di dalam hati, ya. Karena dari kalimat tauhid la ilaha illallah ini kemudian bisa membuahkan amal soleh dalam kehidupan kita, ya. Wa nahuha la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amin amin azabi. La ilaha illallah adalah bentengku, barang siapa masuk bentengku maka dia selamat akan siksaku. Wal amalu soleh yarfa'uhu yakbaluhu. Walladzina yamkuruna ay al-makarat as-sayyi'at bin nabi fi darin nadwah min takidihi aw qatlihi aw ikhrajihi kama zukira fil anfal lahum adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur
yahlik wallahu khalaqakum min turab. Allah menciptakanmu dari tanah. Maksudnya Nabi Adam bi khalqi abikum Adam minhu summa min nutfah. Kemudian anak cucunya diciptakan dari nutfah, sperma. Mal fakhru lil insan awwaluhu nutfatun qadiratun wa akhiruhu jifatun muntinatun. Lah iya manusia itu kok bisa sombong wong awalnya hanya setetes sperma yang menjijikkan dan akhirnya menjadi bangkai yang menjijikkan pula. Ay maniyin yukhlaqu dzurriyyatuhu minha summa ja'alakum azwaja, kemudian dijadikan berpasang-pasangan, ya, ada laki-laki ada perempuan, zukuran wa inasan wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmi. Anak yang dikandung seorang perempuan seperti apa, kapan melahirkannya, seperti apa proses kelahirannya, Allah yang maha tahu. Halun ay ma'lumatan lahu wa ma yu'ammaru mim mu'ammarin ay ma yuzadu fi umrin tawilil umri wa la yunqasu min umrihi ay dzalikal mu'ammar aw mu'ammar akhar illa fi kitab huwa al-lauhul mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir hayyin wa ma yastawi al-bahrani hadza azbun furatun syadidul azubah sa'igun syarabuhu syurbuhu wa hadza milhun ujaj syadidul maluhati wa min kullin minhuma ta'kuluna lahman tariyan huwa as-samaku wa tastakhrijuna minal milhi wa kila minhuma hilyatan talbasunaha hiya al-lu'lu' wal marjan wa tara tubsiru al-fulka as-sufun fihi fi kullin minhuma mawakhira tamkharu al-ma' ay tashukuhu bijariha fihi mukbilatan wa mudbiratan birihin wahidah li tabtahu tatlubu min fadlihi ta'ala bitijarah wa la'allakum tashkurun Allah ala zalika yulijul laila fin nahar wa yulijun nahar fil lail. Dialah Allah yang memasukkan malam di dalam siang, siang di dalam malam, sehingga siang dan malam silih berganti. Yuliju yudkhilu Allah al-laila fin nahar fayazidu wa yulijun nahar yudkhiluhu fil lail fayazidu wa sakhara syamsa wal qamar. Allah menundukkan matahari dan rembulan masing-masing berjalan bergilir sesuai bagiannya. Kullun minhuma yajri fi falakihi li ajalin musamma yaumal qiyamah. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'un ta'buduna min dunihi ay ghairihi wa hum al-asnam ma yamlikuna min kitmir lafafatin nuwat in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u fardon mastajabu lakum ma ajabukum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum bi isyrakikum iyyahum ma Allah ayyatabarra'una minkum wa min ibadatikum iyyahum wa la yunabbi'uka bi akhwalid daraini mislu khabir alim wa huwa Allahu ta'ala. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhlisu biha qalbana wa tulhimuna biha uluman la duniyan wa tukrimuna biha bis sa'adah wal karamah wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa asbana wa diyafana wa tarzuqana. Allahumma tamama rahmatika tamama ni'matika tamama ridwanika
wa salli wa sallim wa barik ala adada ma khalaqta wa razaqta wa amata wa ahyayta ila man tusyarif fil khalaiq wa ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi adadi anwar rizqi wal futuhat ya basid alladhi yabsudu rizqa liman yasha ubsid alina rizqan wasi'an min kulli jihadin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bi mahdi fadlika ya rahman. Allahumma barik lana fi auladina wa talamidina wa tilmizatina wa la tadurahum wa wafiqhum li ta'atika wa ta'ati rasulik wa rusukni birahum. Allahumma ja'alna auladana wa talamidina wa tilmizatina ulama sulaha kurama suhada agniya rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian pada kesempatan pagi hari ini semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih barokah ilmu nipun Abah, sehat selalu Abah.